most of the people that came here are searching for the purpose and purpose of life. So that's kind of the direction they are wanted to take. So the first question, the first question is this. Guruji, according to Bhagavad Gita, how can we be aligned to our purpose or dharma, practicing detachment to the results? Practicing detachment to detachment to the results, especially when we are facing difficult decisions in daily life. En español. Bueno, en español la pregunta es, maestro, de acuerdo con el Bhagavad Gita, ¿cómo podemos alinear nuestro propósito o dharma con la práctica del desapego hacia los resultados, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles en la vida cotidiana? So, first, the most important thing in our life is to understand what is the purpose of life. Primero que nada, lo más importante en nuestra vida es entender cuál es el propósito de nuestra vida. Because when we do not understand what is the purpose of life, then we have difficulty in making decisions. Porque cuando no entendemos cuál es el propósito de nuestra vida, enfrentamos dificultades para tomar decisiones. Suppose I come to Vrindavan and I don't know why I have come here. Supongamos que vengo a Vrindavan y no tengo ni idea qué hago acá. Then I will have difficulty in making decisions because I don't know why I'm here. Voy a tener dificultades para tomar decisiones porque no sé por qué estoy aquí. So we are here on this planet Earth. Estamos aquí en este planeta Tierra. Just like Vrindavan is also part of Earth. Vrindavan es un pedacito de la Tierra. So I say Vrindavan, but you may be in Chile, Colombia, Mexico, Paris, wherever. Same thing. Wherever you are, you have to know why am I here. Yo digo Brindavan, pero obviamente ustedes son de Perú, Chile, diferentes países, donde sea que estén. La pregunta real es ¿por qué estoy aquí? So the most basic thing to understand is that life has a purpose. El punto más básico de entender o para entender es que la vida tiene un propósito. So do you agree or not? ¿Están de acuerdo, sí o no? Because some people say it does not have any purpose. Porque hay personas que dicen que no hay propósito en la vida. So then you have no problem. Entonces esas personas no tienen problemas. Because you don't want to make any decision, you can do whatever you want to do. But you cannot live in the society like that. Entonces no tienen que tomar ninguna decisión, no tienen que hacer nada, pero tú no puedes vivir en la sociedad de esa manera. And nobody lives like that. Y nadie vive de esa forma. So, but we have to figure out what is the purpose. Pero de alguna manera hay que averiguar cuál es el propósito. So there can be many purposes in life. Pueden haber muchos propósitos en la vida. Right? I want a good job, I want a good house, I want a good partner, I want good amount of money. Yo quiero una buena casa, quiero un buen compañero, quiero una buena cantidad de dinero, diferentes propósitos. Anything. I want good hair, I want good eyes. Muchas cosas, quiero tener Good un bonito nose. cabello. Un buen cabello, un buen ojo, buenos ojos. So therefore now you have to divide that purposes. All purposes can be divided into two classes. Entonces, básicamente todos los propósitos se pueden dividir en dos clases. One is considered as a temporary purpose Uno se considera un propósito temporal or intermediary purpose. o un propósito intermedio. Another is considered as the ultimate purpose or the final, the absolute purpose. Y otro se considera el propósito último o el propósito final. So I will explain what it means. Voy a explicar lo que significa. So temporary purpose means or intermediary purpose means that I want something which is actually a means for something else. El propósito intermedio, el propósito preliminar es que yo quiero algo como un medio para alcanzar algo más. For example, I do some course to get a degree. Why? Because I want a job. Por ejemplo, hago un curso para tener un título porque quiero un trabajo. So that doing that course is not your ultimate purpose of life. Hacer ese curso no es el último propósito de la vida. Therefore it is temporary and it is an intermediate purpose for something else. Por ende es temporal y es un propósito intermedio para alcanzar algo más. Then you get a job. Job is also not the ultimate purpose. Why do you want job? Because you want money. Luego tienen un trabajo, pero el trabajo tampoco es el último propósito porque la razón por la cual quieren un trabajo es porque quieren dinero.
So job is also not ultimate purpose, because the purpose of job also has another purpose, that is money. Entonces el trabajo tampoco es el último propósito, porque en últimas el trabajo tiene como propósito alcanzar el dinero. But is money the ultimate purpose? ¿Pero es el dinero el propósito último? So money is also not ultimate purpose, because why do you want money? Because with money you want something else. El dinero tampoco es ningún propósito final, porque ¿para qué quiero dinero? Para algo más. So when you want something else from what you are doing now, that is not an ultimate purpose. Cuando quieres algo más externo o diferente a lo que estás haciendo ahora, ese no es el último propósito. Therefore, the ultimate purpose is that if you have that, from that you don't want anything else. Por ende, el último propósito es aquel, o el propósito último es aquel que una vez lo tienes ya no quieres nada más. So people want good partner. That is also not ultimate purpose. Las personas quieren tener un buen compañero, esposo, esposa, ese tampoco es el último propósito. Because some people, they have a partner that they want a divorce. Porque hay personas que quieren un compañero y después del compañero quieren el divorcio. So why do you want people divorce? Entonces, ¿por qué quisieran las personas divorciarse? That means they wanted something from this relation which they are not getting. Right? Sí, quiere decir que quieren algo de esa relación que no han podido conseguir. It's like if you do a job and then they don't give you enough money, then somebody else is paying you more, you give up that and you go there. Why? Because the job was not your purpose. The purpose was to get money. Entonces, por eso muchas veces se renuncia o se cambia de trabajo, porque el propósito no era el trabajo en sí mismo, el propósito era tener el dinero que viene del trabajo. So if you can give up something, then that cannot be the ultimate purpose. Entonces, si ustedes pueden abandonar algo o eso tampoco es el último propósito. The ultimate purpose is that which you never will abandon. El propósito último es eso que jamás vas a abandonar. So that ultimate purpose is happiness. Y ese propósito último es felicidad. Because you don't want happiness thinking, when I be happy, then I will get this. Porque cuando ustedes piensan, una vez sea feliz, entonces ahora quiero esto. No. Right? ¿Cierto? If you have a partner, then you say, I will be happy. If you have a job, I will get money, then I'll be happy. If I have a nice home, why? Because I'll be happy. So being happy is the ultimate purpose. Entonces nosotros queremos ser felices. Cuando nosotros pensamos, quiero un compañero, ¿para qué? Para ser felices. Quiero un trabajo, para tener dinero, ¿para qué? Para ser felices. Entonces, en últimas, ser felices es el propósito último de la vida. Is it clear? ¿Está claro? Anybody has any objection to this? ¿Alguien tiene una objeción? Were you clear about this before in your life? ¿Estaban claros antes sobre esto en su vida? That this is what I want? ¿Que eso es lo que yo quiero? No. No, ¿cierto? So this is what we want and we are not clear about it. Eso es lo que queremos y no estamos ni siquiera claros sobre eso. That's why we have difficulty making decisions. Por eso tenemos dificultades para tomar decisiones. Because I'm not clear about my purpose, then I don't know why I'm doing this. Shall I do this? Shall I take this job or that job? Shall I marry this person or that person? Por eso es que tenemos tantos problemas en tomar decisiones. Pensamos, ¿me debo casar con este o con este? ¿Debo tomar este trabajo o este otro? Porque no estamos claros en esa meta. So the most important thing in our life is to be very clear what I want. Lo más importante en nuestra vida es estar claros qué es lo que quiero. Now this is very clear. Nobody will deny this, that I want to be happy. Entonces, esto es bastante claro. Nadie va a negar o rechazar esto. Yo quiero ser feliz. And this does not depend whether you are from Chile or you are from Colombia or you are from India or you are from America, whether you are male or female or LGBTQ+, it doesn't matter. Eso no depende de si son de Colombia, de Chile, de América, si son LGTBIQ+, no importa. Right? So we are all equal on this goal. That's why this is the absolute goal where nobody disagrees. Todos somos iguales en relación a esta meta, nadie va a estar en desacuerdo con esto, por eso esa es la última meta para todos, estamos todos unidos en esa meta. Anywhere else there will be disagreements. En cualquier otro lugar van a haber desacuerdos. You have anything else as the purpose, there are many people who will say yes, this is good, some will say no, this is not good. Y de otra cosa la gente va a decir, este es el propósito, sí, eso me gusta, está bien, y otros van a decir, no, esto no está bien. But if you say I want to be happy, nobody will say that's nonsense. Pero si usted dice, yo quiero ser feliz, nadie les va a decir, eso es una tontería.
And you will not meet anybody who says, I don't want to be happy. Y tampoco van a conocer a alguien que les diga yo no quiero ser feliz. So we are actually all traveling in the same boat. I mean, traveling towards the same destination, but we have taken different boats and we don't know how to go there. Entonces en realidad estamos viajando todos hacia el mismo destino, pero estamos todos montados en barcos diferentes sin tener mucha idea que voy a llegar allá. So therefore, first step in life, which nobody teaches, the parents don't teach it, the school does not teach it, the university does not teach it, at the job they don't teach you, nowhere they teach. It's so amazing that we want something which we want naturally, nobody teaches about it. Entonces esto es algo que nadie les va a enseñar, no se los enseñaron sus padres, no se los enseñó el colegio, la universidad, el trabajo. Es de verdad increíble que una meta tan clara y tan sencilla no haya sido enseñada por ninguno de estos sistemas. So then you have to figure out how can I be happy. Now second thing is that we want happiness. Happiness is of two types. Entonces les toca averiguar cómo ser felices y ahora hay una segunda cosa, que la felicidad de hecho es de dos tipos. Number one, happiness, which is permanent happiness, that once you have it, you will never be unhappy. Entonces la primera es una felicidad que es una felicidad estable, permanente. Una vez la tienen, eso no se va a ir de ustedes, esa alegría. Another is temporary happiness. You get it for a short time, then Yep. it goes away. Y la otra es la felicidad temporal. Está por un tiempo, luego se va. So the first type of happiness most people do not know. El primer tipo de felicidad la gran mayoría de personas no tiene idea. Majority of the people know the second type, temporary thing, and that's what they work for. So they are going to be in trouble or not? Because what you want, you get it for a short time. La segunda clase, que es la parte temporal, es aquella que todo el mundo conoce y es por la cual la que la gente persigue. Pero entonces ahí tiene un gran problema y es que esa felicidad es una felicidad temporal. Entonces la tienen por un tiempo y luego se les acaba. So even if I understand that goal is happiness, but I try for temporary happiness, I'm still going to have problem. Aunque entienda que la meta es la felicidad, si estoy persiguiendo la felicidad temporal, aún así va a tener problemas. And then this temporary happiness is also of two types. y esa felicidad temporal es también de dos tipos. First type is temporary happiness which comes without any suffering. La primera es la felicidad temporal que viene sin sufrimiento. And the second type of happiness is that which comes with some suffering along with it. Y la otra es la felicidad temporal que viene con un sufrimiento junto. So all suffering which people experience in this material world is of the second type. Toda la tipo de felicidad que la gente experimenta en este mundo es de hecho el segundo tipo de felicidad. That's another problem. y ese es otro problemita. You want happiness and along with it some trouble comes. Entonces quieren felicidad, pero con ella hay un problema que viene al lado. You got into a relationship with somebody because you wanted happiness, Entraron en una relación con alguien porque querían ser felices. right? It's ¿Sí o no? he is the love of my life. I'll be so happy when I have this. And then you get together, and then what happens? That other thing starts slowly. Entonces tienen el amor de su vida, lo amo, él es el amor de mi vida, para siempre ese amor. Y luego cuando llegan a estar juntos, esto es lo que quiero, inmediatamente, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer problemas y una cosita ahí al lado que empieza a aparecer. So then what happens? You get into tug of war. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedan ahí en una especie de guerra interna. That you're pulling for happiness and the other guy is pulling for suffering. Donde el uno está jalando para coger felicidad y el otro está jalando para coger sufrimiento. Because he also wants happiness, you also want happiness, but your styles are different. Porque él quiere ser feliz, ella quiere ser feliz, pero tienen estilos distintos de felicidad. So whoever is powerful pulls the rope to that side. You know, seen tug of war? ¿Se han visto esa guerra de cuerdas, de jalar la cuerda? Bueno, es exactamente lo mismo. El uno quiere felicidad y tira, y el otro quiere otra y tira del otro lado. So sometimes you keep on trying and pulling, and after some time you say, no, I give up, you go. You know? Entonces, obviamente el que es más fuerte, pues es el que tira más duro, y a veces tira uno, tira el otro, y en un momento se cansa uno de tirar y dice, bueno, ya. So you lose the battle. Entonces, perdiste la pelea. Then you try another one, Entonces, intentas de nuevo. but you don't learn from the previous one. Pero no aprendiste del anterior.
So this is another problem in human life that we don't learn. Ese otro problema en la vida humana y es que no aprendemos. Everybody keeps on doing the same experiment, Todo el mundo sigue haciendo el mismo experimento, hoping that this time I will be successful. aspirando esta vez sí voy a tener éxito. But it never happens. Pero no pasa. For short period it works like that this is new. Por un momentico funciona. Oh, mira, esto es nuevo. But it's actually the old wine in a new bottle. Pero de hecho es un vino viejo en una botella nueva. It is the same stuff now coming in a different package. La misma cosa empacada diferente. And we are very much fascinated by the packaging Y estamos fascinados con el empaque además. because packaging industry works very hard. Porque la industria de la paquetería en el Valioras. mundo trabaja duro para complacernos. We also package ourselves, Nosotros también nos empacamos bien, right? ¿sí o no? But inside the same stuff. Pero dentro es la misma cosa. So inside everybody has the same rotten mind, Por dentro todo el mundo tiene la misma mente dañada, which you podrida, can cover with perfume. que cubrimos con perfume. Like if your body is having some bad odor, sweat, put some perfume in. Como si en su cuerpo tienen algún mal olor o un sudor o algo, se ponen perfume. But perfume stays for some time, El perfume se queda ahí por un tiempo then the bad odor comes again. y luego vuelve el mal olor a salir afuera. So that is how relations work. Así funcionan las relaciones. But then sometimes we get used to the bad odor also. Pero también hay veces que la gente se acostumbra al mal olor también. You know, like when you come from the West, you come to Vrindavan, you say, why there is so much garbage here? Pues ustedes vienen de Occidente a Brindavan, ven y dicen, pero ¿por qué hay tanta basura acá? But the people who live here, they don't feel like that. Pero la gente que vive acá no se siente así. They're used to it. Ellos ya se acostumbraron. They're born like that. You know. When they were born, there was garbage. You know. Nacieron así, cuando nacieron ya había basura ahí. They never saw clean streets like in the West. Ellos no han visto nunca una ciudad o una calle limpia como en el Occidente. So it doesn't bother them. No les preocupa. So in our human relations, we also get used to like that. En las relaciones humanas nos acostumbramos igual. Only when someone comes from outside, they say, why are you living with this guy? You know? Solo cuando alguien viene de afuera y dice, ¿ustedes qué hacen viviendo juntos? ¿Usted qué hace con ese hombre? What is wrong with you? ¿Qué te pasa? But it takes long time to get into the head. Toma tiempo que entre en la cabeza. So if you can understand this, what is the ultimate purpose? How to achieve it? So that is what Bhagavad Gita is teaching. Entonces, si ustedes pueden entender esto, cuál es el propósito último de la vida y cómo alcanzarlo, eso es lo que el Bhagavad Gita enseña. Then making decisions is very easy. Entonces, allí hacer decisiones y tomar decisiones es muy fácil. So then Bhagavad Gita, it teaches that if you want to be eternally happy, you have to first realize who are you. Entonces, el Bhagavad Gita enseña, si quieres ser eternamente feliz, debes saber quién eres. It's like first we have to realize what is my purpose. Primero hay que revelar cuál es el propósito Then second, how do I reach it? y luego cómo lo alcanzo. And for that you have to also know who am I. Y para eso debo saber quién soy. So these are the simple things which every human being should know, and if we do not know this, then we are just in that tug of war. Entonces, estas son las cosas sencillas de la vida que una persona debe aprender. Y cuando no se aprende correctamente, simplemente estamos en la guerra de la cuerda. So then life is never peaceful. Y no se puede encontrar paz en la vida. There is always something which is bothering, Siempre hay algo que nos preocupa. and then you try to fix it, Y then tra- something else comes, then something else, and it goes on. The whole life goes like that. Tratamos de arreglarlo y luego otro problema viene y luego otro y la vida entera pasa así. Sometimes little glimpses of happiness come, and especially as you get older and older, and you think I'm more experienced, that's not true. You have become old, but you have not become wise. En algunos casos, la vida trae algunas porciones de felicidad, pero en la medida en la que nos volvemos viejos y envejecemos, como que no aprendemos, entonces nos volvemos viejos, pero no sabios. So wisdom does not come simply by living. La sabiduría no ocurre solo por existir. You get up, do something, sleep, get up. Time is going. That doesn't make you wise. Te levantas, comes, duermes y así todo el tiempo, eso no te hace sabio.
So wisdom comes by good association, by studying Bhagavad Gita. That is the book of wisdom. La sabiduría viene por una asociación positiva, por estudiar el Bhagavad Gita, que es el libro que contiene la sabiduría. So then you understand, why do I have attachment? Entonces ahí puedes entender por qué tengo apegos. What this attachment is going to give me. ¿Qué me va a entregar este apego? Is this attachment taking me to my goal? ¿Está este apego empujándome hacia la meta? Why I started like that is that once you know your goal, then whatever decision you make, you have to see, is my decision aligned with my goal? Entonces cada vez que tomamos decisiones siempre debemos revisar cuando esta decisión, si me está llevando a la meta o no. And if it is not aligned, then I should avoid it. Y si no está alineada con la meta, debo rechazarla. So that is the way to make decisions. Esa es la forma correcta de tomar decisiones. And sometimes we may not be able to avoid something because we live in society, we live with other human beings, but at least we have to be very clear that I'm doing it, but this is not the right thing to do. Entonces es difícil obviamente rechazar algunas cosas porque vivimos en sociedad, pero al menos debemos estar claros. Estoy rechazando esto, entendiendo qué es lo que debo hacer y que esto no es lo que debo hacer. So then gradually try to get out of the troublesome situation. Y poco a poco van a poder salir de situaciones problemáticas. Okay? ¿Ok? Clau. Son preguntas diferentes que tratemos de unir. Entonces, por ejemplo, está bueno. Okay. There's another question which says, we are always occupied searching answers. So the question is, should we use the time to doing service, or what other way do exist to get out of the immediate response or answer, or let's say worry or activity? Give me one example. That is just a very vague question. La pregunta en español es, ¿siempre estamos ocupados buscando respuestas? ¿Deberíamos ocupar este tiempo en hacer servicio? ¿O qué otra forma hay de salir de la era de la inmediatez? So, ¿alguien reconoce esta pregunta? Ok, one example, un ejemplo. You take the mic, just press it. Hi, can you listen? Maybe you can talk louder. Yeah. Puedes hablar más duro. Ajá. Hi. how Puedes are hacerlo en you? español y yo la traduzco, tranqui. Mi pregunta es acerca como ahora todo es muy inmediato. Queremos todo para allá. Entonces siempre estamos buscando cómo llegar a la luz o ser los mejores o algo por el estilo. Entonces es como debemos ocuparnos en hacer servicio. Hay otra forma de hacerlo. No sé. So her example is that we are right now in a world which is answering to us very fast, constantly. So the mind is always wanted a faster answer and a faster delivery of whatever it requires. So she is asking is if we have to use our time for satisfy those things in that faster way, or we may use that time for doing service or other kind of activities. So if you have, of course, I said give an example, you did not give, but you just repeated the question. But it doesn't matter. The thing is that these are two separate things. Doing service and getting answers. Probably what I assume you are saying that we can spend a lot of time just on social media and watching things. Shall we spend our time there or we do service? So if you have some genuine question, you should find an answer to that. Otherwise, social media you can watch 24 hours a day. There is plenty of material, it will never be exhausted. And there are many. I think what she meant is why she's trying to find her purpose in life, why she finds it in the meantime, since you want to have everything for yesterday, you want to have everything right away,
if she can do some kind of service. What kind of service? What kind of service do you think you can? What type of service do you think you can do when you're trying to find the purpose in life? Helping other people or to serve in a kind of way. So like helping somebody else while she finds the purpose in her life. So that's That's what I'm exactly- saying. I already answered your question. That first you should find your purpose. En ese sentido, yo ya respondí tu pregunta diciendo que debes encontrar tu propósito. Otherwise you're serving and then I ask, why are you serving? De lo contrario, estás sirviendo y te pregunto por qué estás sirviendo. So you have to be very clear about your purpose first. That's what I said. Once you are clear about your purpose, then you know how to go there. That is the second step. Then you find an answer to that question. But first it should be very clear what I want in my life. Even if you have a material goal, suppose somebody says, I want to be a great musician or great sports person or I want a great singer, whatever. So forget about the ultimate goal and this and that. Even if that is your goal, then make it very clear that this is what I want to be at the end of my life. I want to see myself like this. Entonces, tienes que estar muy clara en tu meta, tienes que revisar muy bien cuál es la meta que tienes en la vida, inclusive si es una meta temporal, supongamos que eres un deportista y quieres alcanzar una meta específica, debes estar muy clara, o sea, olvídate de la última meta, al menos en eso debes estar muy clara qué es exactamente lo que quieres alcanzar. Otherwise you can go on doing service and in the meantime you may not find answer to your question. Si no vas a llegar a ese punto y podrías no responder tu pregunta. So that is very important. Eso es muy importante. To know your nature and what actually gives you satisfaction in life. What is that makes you happy by doing whatever activity. Then find that out and then try to achieve that. And along with that you can do service. There's nothing wrong with that. But if you are just doing service and you don't know, why am I even doing service or what do I want? Por eso, Then you'll remain in the same state after 5 years also. por eso es importante que conozcas tu naturaleza también, que sepas qué es lo que te complace, lo que te agrada y que entiendas cuál es la meta de la vida. De lo contrario, podrías dedicarte a hacer servicio y después de 5 años estar exactamente igual. Unless your purpose is that, okay, I just want to do service, that's fine. A menos de que tu propósito sea, ok, yo quiero hacer servicio, bueno, eso está bien. Because some people also have that, they just want to do service. Hay personas que Serve tienen the ese impulso humanity. de hacer servicio y pues lo mantienen. Then they don't need to search for any answer. Y no tienen que buscar por ninguna respuesta o algo así. Babaji, there was one question that rise up here that she said, what if we just don't have purpose? No, not. Or we don't find it? I don't know exactly what it is right now. Like, how do you find? So you take guidance from somebody. Just like in the material world also. You want to learn something, but you don't always learn it yourself. You go to a coach, you go to a teacher, you go to school, so many things. So take help. Entonces la pregunta de ella es, bueno, ¿qué pasa si no soy capaz de encontrar mi propósito, si no lo encuentro? Entonces Babaji responde, bueno, pues tienes que buscar ayuda de alguien, puede ser un maestro, una persona más experimentada que te pueda ayudar a buscar y a entender cuál es tu propósito. So there are different people who are expert in different fields. So I may not be expert in that, so I can take help from those who are expert. Hay personas que son expertas en diferentes campos y yo probablemente no sea experto en ese campo, pero puedo buscar ayuda en aquellos que sí son más experimentados. Babaji, voy a intentar conectar varias preguntas en una. I will try to connect several questions in one. ¿Cuál sería tu consejo para personas que están recién sintiendo esa pregunta de cuál es mi propósito? ¿Y cómo ellas o esas personas pueden reconocer las señales
de esto realmente me está llevando a descubrir ese propósito o esto es una ilusión o algo que estoy copiando de lo externo. So, what would be your advice for tell to the people who are searching purpose in life to start or beginning with for understand their purpose, and what will be the signs or the symptoms that I can find myself that I am actually finding my purpose or walking my purpose? ¿Cómo puedo reconocer esas señales? And how can I recognize those symptoms or signs? So, as I said to her, you have to approach somebody who can help you to find it. It's like I said that read Bhagavad Gita, but even if you read it yourself, even if you study it yourself, you may not understand. Como te decía, deben buscar la ayuda de alguien que sea más experimentado en el campo que quieren alcanzar. Si ustedes de hecho toman el Bhagavad Gita y lo leen, pues lo más probable es que no lo entiendan. So one of the basic concept of Bhagavad Gita, I'm speaking in general, and one can try to find that for oneself, is that what gives pleasure to anybody is if that person acts according to one's own nature. Entonces, uno de los principios fundamentales que no solamente están en el Bhagavad Gita, pero que es como uno de los principios fundamentales que enseña, es que una persona debe entender cómo es feliz entendiendo y actuando de acuerdo a su propia naturaleza. So as I said earlier, that we all want to be happy, peaceful, satisfied, fulfilled in our life. And we cannot be happy, peaceful and fulfilled in our life if we work in a field which does not match our nature. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros debemos buscar ser felices y pacíficos en nuestra vida, pero jamás vamos a encontrar esa felicidad o esa paz entrando en actividades que son distantes de nuestra naturaleza. So working in a field which does not match with one's nature is like swimming against the current of the river. Entonces, trabajar en un campo distinto al de la naturaleza propia es como tratar de ir en contra de la corriente de un río. And working according to your nature is like flowing along with the current. Y trabajar de acuerdo a la naturaleza es como ir de acuerdo al flujo del río. So therefore this is very important for everyone to find one's own nature. Otherwise people remain dissatisfied. You know, you have heard this word, job dissatisfaction. Por eso es muy importante que las personas trabajen de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Ustedes conocen esta palabra como una insatisfacción laboral. Eso viene precisamente de allí. And in America they say, thank God it's Friday. Y en Estados Unidos dicen gracias a Dios que es viernes. So why this saying has come, thank God it's Friday? That means the person who is doing his job, he is not satisfied with that. It's not fulfilling that person, but he has to do it because he needs money. So when it is weekend, you feel, oh, finally I can just be what I am. ¿De dónde viene esa palabra de que, uy, gracias a Dios es viernes? Pues de que la persona lleva toda la semana trabajando en contra de su naturaleza y cuando llega el fin de semana dice, siquiera. So that is the first step, that we know our nature, and then according to our nature we try to get skills in that field. Because somebody has, you know, musical nature, somebody has social nature, interpersonal relations nature, different natures we are good at naturally. So then once you know it, then better I choose my career in that field. Entonces, todo el mundo tiene su propia naturaleza. Cuando uno encuentra su naturaleza, uno puede especializarse en un área específica de esa naturaleza, de adquirir habilidades, como por ejemplo los músicos. Les gusta la música y desarrollan esa habilidad más profunda. Entonces, una vez encontramos nuestra naturaleza y somos capaces de ir hacia ella, pues vamos a empezar a ver un resultado. So that solves a lot of problems. Because when you are not satisfied at your job, then that dissatisfaction comes in your life, in relations, at home, in friendships, everywhere. Because if you are dissatisfied inside, that's what you deal with. When you are dealing with others, that dissatisfaction also overflows into your life.
Entonces, ese es un tema que resuelve muchos problemas, porque de hecho esa insatisfacción laboral se extiende muchas veces hacia nuestra familia y si nosotros realmente no estamos contentos con lo que estamos haciendo, vamos a estar insatisfechos y vamos a causar problemas alrededor nuestro también y vamos a sentirnos tristes y mal. So then one thing leads to another, and these problems continue like that. Una cosa lleva a la otra y un problema lleva al otro y las cosas continúan de esa manera. So this is one of the very central teachings of Bhagavad Gita, that know your nature and then act according to that nature. Esa es una de las enseñanzas centrales del Bhagavad Gita. Conoce tu naturaleza y actúa de acuerdo a ella. So we have even made a survey De hecho, tenemos un cuestionario para eso. where you can answer certain questions and then it tells you what's your nature. Pueden responder ciertas preguntas y les va a lanzar cuál es su naturaleza. And then with that, you can plan your life. Y sobre eso pueden planear su vida. Where can we find that? He can tell you. Ah, ya, ok. Bueno, ¿qué pasa si ya estás viviendo o tratando de vivir acorde a tu propósito, pero la vida te pone situaciones que te hacen sentir miedo para seguir actuando bajo esa línea? ¿Cómo manejas el miedo? So she want to know, like, what happens if you are already, let's say, walking through your purpose of life, but life give you some situation that give you some fear about continuing in that direction. So how do you manage, what is your advice for managing the fear that comes about continuing that purpose or path? So fear is an emotion which manifests when you expect what you have, you are going to lose it. El temor es una emoción que se manifiesta cuando piensas que hay una posibilidad de perderlo. If I possess something, it may be wealth, it may be relations, it may be position, it may be name, whatever. If I feel that something is going to take it away from me, then I become fearful. Como la posesión, tu posesión de tu cuerpo, de tu nombre, de tu trabajo, de tus objetos personales o las relaciones que tienes. Cuando piensas que algo te lo puede quitar, en ese momento viene el temor. So therefore you have to investigate what is causing the fear, and then you have to see whether this threat is real or it's just an imaginary thing, because sometimes we imagine a lot of things when they are not true. Entonces debes pasar por un proceso investigativo y revisar si la amenaza que viene hacia ese objeto del cual sientes ese sentido de posesión es real o es un tema imaginario, porque es verdad que muchas veces los temores vienen por ideas o imaginaciones. So that is the first thing to find out, whether the threat is real or imaginary. If it is imaginary, relax. Eso es lo primero que tienen que encontrar, si la amenaza es real o es imaginaria. Si es imaginaria, relájense. Although it's not easy, because mind has the nature to trouble you like that, No, obviamente no es fácil porque la mente tiene esa naturaleza de ponerte un poco más de problemas extra. But with your intelligence, you have to keep telling that this is not true, this is not true. Pero Don't con tu fear. inteligencia debes mantenerte aterrizándola y diciéndole eso no es verdad, eso no es verdad. And if the threat is real, then there are two possibilities. That you can counteract the threat, or it is beyond your means to counteract it. Entonces, si la amenaza es real, tienes dos opciones. Una es que seas capaz de sobreponerte a ella, o la otra es que no seas capaz de sobreponerte a ella. So if it is real and it is within your means to counteract it, then work for that without fear. Entonces, si la amenaza es real y sientes que puedes contrarrestarla, trabaja para eso sin temor. Because when you have fear, then you become less competent, less efficient. Your mind, intelligence, they don't function normally. So try to get rid of that. Porque cuando tienes miedo, tu mente se vuelve menos competente y empieza a funcionar de manera irregular, entonces vas a tener que trabajar en ella. And if you know that the threat is beyond my means to counteract, then also relax. Y si sabes que la amenaza es más grande de lo que puedes contrarrestar, entonces, de nuevo, relájate.
Yeah, if it is suppose I have cancer, third or fourth stage, and doctor says there is nothing you can do. So now what is the point in fearing? I'm going to die. So fearing is not going to help me. Entonces, supongamos que tenemos cáncer y el doctor nos dice que nos vamos a morir. Entonces, pues ya sabemos que nos vamos a morir, no hay nada que contrarrestar ahí, ya está en una situación y hay que aceptar la muerte. So in such a situation, it is better to just accept it, and then you remain peaceful. Entonces, I accept the situation is like this. Entonces, en una situación como esa es mejor mantenerse pacífico y entender y aceptar. Y de aceptar So es that's así. why in India we have the theory of karma. And such as, well, it's my karma. I must have done something in the past to be in a situation. So okay, now I go through it. I remain balanced. Por eso en India nosotros tenemos la ley del karma, porque cuando enfrentamos ese tipo de situaciones decimos, ok, es mi karma y eso me ayuda también a tranquilizarme y aceptarla. So fear is actually what you call like a symptom, or it makes you alert so that you can take action, not that you become consumed by it. The purpose of fear is good, that it's making me alert about some situation, because if I don't fear, then I may get into trouble and then it will be too late. So I start counteracting it. Entonces el temor tiene una función de hecho Not fearing positiva. all the time. Sí. El temor tiene de hecho una función positiva y es ponernos alerta, porque hay situaciones de peligro donde debemos tomar acciones inmediatas. Si no sintiéramos eso nos dejaríamos llevar y tendríamos problemas serios. Entonces el miedo está ahí por una razón y es precisamente para tomar acción, pero no para cohibirnos y llevarnos como a estar atemorizados o inactivos. Ok. Clau, ¿existe alguna otra pregunta que quieras hacer? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, that's... Okay, Yes. all right. Thank Thank you. you very much. Muchas gracias.